माँ को दर्शन कर दिखाँ ये माने जीवन प्रथम थर आम चढ़ुचु गोटे पहाड़ तो आम बर्तमान चलीचु पूरा कंटिन्यूअसली अरे ये कौन रे अगला लेवल फाटिले देखो भाई मान हालत के खराब देह बोल तो ये चिंता कला आसपार बोलिका माँ संभव करदे जय जगन्नाथ भाई भौणी मैंने आशा कर भले थे तो बर्तमान आज दिन स्टार्ट करवा तो बर्तमान आम कार आम बुक कर दी कल रात जोटा आम छक उपर अच्छी तो कार बस कथा दौर चलो भारी मौरी गड़ प्रथम भाई रेडी तो सका रेडी पूरा ये आस लेट है 5:30 बाहर गया 7:30 बाहर खाली शोची सब लेट ये नुह खाली पूरी भी जेको प्लानिंग करूँ सब लेट हो देखो से पड़े तो पहाड़ भारी आम देखु तो पहाड़ मौरी कड़ुआ जापर देखिए प्लानिंग कौन हो तो भाई ये मंदिर 3 किलोमीटर रहा तो डायरेक्ट मंदिर पहुँचुची आप देख तो भाई बर्तमान मंदिर पाखे पहुँच गलु हाँ तो यहाँ माँ का मंदिर पाखे पहुँच जाइए तो भाई आम लज जो थिलु से 10 किलोमीटर आसला माँ को मंदिर पहुँच जाइए आम आसिया भितर पूरा जंगल देके आइलु ना व्यू गुरा भल था आज कस व्यू था जस्ट पछे माँ को जो बोर्डटा अच्छी है देखु ये फेमस शक्तिपीठ लिखाई महुरी कालुआ तो जगटा किसी एमती अच्छी बर्तमान ये आम पहुँचलु ये गाड़ी में आसलु गाड़ीटा रखीदे ये रखिकी देखा मंदिर यहाँ प्रथम माँ को आपको दर्शन करी तो माँ को मंदिर पाखे पूजा सामग्री दुकान भी अच्छी जो आप जिनस किपारे है से मेन मंदिर ना कौन या सब बोधे मंदिर कि मुझे जानी यहाँ हूँ माँ को मंदिर भितर माँ अच्छा देखिए आपण मान भितर दर्शन करुँची बहुत पुराना मंदिर देखिए जना पड़ी मुझे शुणा पड़ी माँ भितर बस भितर माँ अच्छा आमर माँ का मूर्ति मुझे देखा पाई वीडियो माध्यम बहुत सुंदर तो भितर जा माँ पाक माँ को दर्शन करा आपन को मंदिर आखपाख अच्छी भितर माँ अच्छा चलो दर्शन करवा तो माँ को पूजारी अच्छा आज्ञा आपण ना आज्ञा तो माँ को विषय भाई टी कि कहतु माने कौन थी माँ को मंदिर के कौन या कि कहतु मंदिर माँ जन्म स्थान हूँ पहाड़ आज्ञा पूजारी सेवा कला भोग रांधिला भोग गला ढाल पास दे आसला आज्ञा ढाल पास दे रास्तार मन पड़ा आज्ञा मन पड़ू फेर बाउड़ी गला बाउड़ी गला माँ खाऊे आज्ञा प्रसाद छाड़ी ढाल पे ना मुझे ढाल छाड़ी ना ढाल जो पकईकी आगे पूजा कर अच्छा पहाड़ पर माँ ढाल अच्छा अच्छा तो माँ तलू आस तो ये हूँ माँ ये काली रूप में पूजा पाँच आज्ञा तो माँ को दर्शन कर दिखाँ ये मुझे शुणा पड़ी माँ का मंदिर बहुत पुराना मंदिर तो माँ आपण माँ को दर्शन करी तो भाईना सहित भी मुझे कथबार्ता हो गली किसी इनफर्मेशन मो भाईना शुणी आपली बर्तमान आगे प्लानिंग करवा प्लान अच्छी कि आम जो पहाड़ कथा भाईना कहले जो प्रथम माँ पूजा करते से जीवार तो देखा जाओ आम जा पड़ू ना देखिए आप ब्लॉग दिंतु माँ तो आपको दर्शन करदेली एपटे किसी माँ को गोटे साइड भ्यू दे दूसरी मंदिर बहुत सुंदर मंदिर बहुत पुरातन मंदिर माँ का मूर्ति आप देखिए केते सुंदर मत तो बहुत बढ़िया लगे बहुत सुंदर मंदिर देखते ऊपर पहाड़ बर्तमान आम उपरକୁ ଯିବା ब्लॉगटा देखु दर्शन कर सारा पर जलखिया खाईदा कहीं सका किसी खाइन आम जलखिया खाଇବା तो भाई आम बर्तमान
जलखिया पलि आमर इडली अच्छी टे मटर तरकारी अच्छी ताको खाईदे उपरको चढ़ा पहाड़ उपरको तो गोटे बढ़िया मारिकी खाईदे चार्टा इडली थी मटर तरकारी थी साधा था बिना प्याज रसुण बढ़िया खाया एक नंबर खाया है बाहर जाइए बर्तमान पहाड़ को चढ़ा मुझे शुणा पाइली से सी कहले कि 700 पाहाच अच्छी आम पाहाच देकी जी पाहाच रू बाहरी गल अलग जगह पड़े तो आम हजिजु से नेटवर्क भी आसुनी तो 700 पाहाच 400 पाहाच के 1400 पाहाच जावास आमको कराया पड़ो देखा जाओ आप मुझे शुणा पाइली 1.5 घंटा लगे जावास तो पिला कम कर पानी पाजर पड़ी फुटुच कह तो बर्तमान चलूँ जी उपरू चढ़िया आमर यू चढ़ा आरंभ हो पाँच अच्छी है देखो तो देखो ये आम सेपटू आइलु आउपर ये पाँच अच्छी पाँच देखिए उपरको जावा देखा जाऊ कौन हो माने जीवन प्रथम थर आम चढ़ुचु गोटे पहाड़ ना तू के चढ़ीचु सौम्य तू बोधे अधा जाइए तोर महेंद्रगिरी मोर प्रथम थर बरुणी अरुणे बरुणे सी जो माँ मंदिर कौन चढ़िया जाए तो आम 3 जन प्रथम थर कह गलु चल कि 700 पाँच ये कार गोटे मूर्ति अच्छी के हाँ गोटे मूर्ति थुआई हाँ चलो चलो जी रोषे भी होती आसवे ये रोषे भी करेंगे एमती अच्छी भाई कहीं ऊपर कहीं ना जान जाऊँ 3 जन भाई कौन हम भाई डर लगे पूरा जंगल दी साइड जा तो भाई मुझे शुणा पाइली कि माँ जो तले आप मंदिर देखिली से तो माँ से पूजा पाँच कि प्रथम माँ पाते पूजा उपर जो सब उपरको जाए माँ प्रथम पूजा पाते आए भी जाकि पूजा अर्चना सब हो भक्त मैंने आस सब उपरको जाऊँ तो आम तो धीरे धीरे पास चलुणु जा चलो तो भाई मैंने बर्तमान तुम तलू आइलु 30 मिनट पास चढ़ी सारू स्टार्टिंग टे लगे अच्छी बहु बाट जा भाई भाई पाखे अच्छे कौन दरकार टेंशन ना ही तो टेंशन सेटा ही तो टेंशन ए माने पाखे अच्छे चलो जी आस पूरा भाई पूरा घन जंगल भाई दी साइड पूरा घन जंगल खाली मझे पास जाइए सेपटू आसलु देखु कि कहीं ना आम 3टा पिला जाऊँ आज सका उपरू एवं कहीं जाइना आम प्रथम जाऊँ चलो तो भाई मैं बर्तमान चलीचु पूरा कंटिन्यूअसली अरे ये कौन रे हाँ टे उपरू आइला बेलू गोटे बढ़िया भ्यूटे पाइलु देखु अरे पहाड़ केमती मैंने लगुन आँ कर अनेला भाया पूरा देख बढ़िया लगुच जगह गोटे गुंफा भाया गुंफा नुह से स्ट्रक्चर भाया खरा आसला भारी देखो गोटे पहाड़ देख गोटे रास्ता अच्छी जस्ट टिके उपरको आइलु पाँच टे बड़ 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 हो गला है अबाइया टे लगुच पाँच आग भ्यूटा उपरको आइलु देखो भ्यू देखते कस भ्यू से पड़े 10,000 लाइक दरकार मिछरे चल चल जा बसले हेनी रे भाई मुझे जानी आग आग एक कष्ट अच्छे पाँच बड़ बड़ पाँच आइला बेलू 3टा केतटा पानी आनी 3टा पानी आनी 3टा पानी किणी आसलु कहीं या पानी मिलनी आपको तलू कि पड़ो पानी पिया पानी आने तलू पानी आनले किसी असुविधा हो ना पानी जो न आने असुविधा हो पारे आप पलू ना दम नहीं कि फाटुची भाई सतरे गला लेवल फाटिले
ଭାବୁଛ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିକି କ'ଣ ପାହାଚ ତ ଅଛି ପଳେଇବା ଆଉ ନାଇଁ ସେଇଆ ସେ ପାହାଚ ଚଢ଼ିଲା ପରେ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ପାହାଚ ଚଢ଼ିବାଟା କ'ଣ। ଆଉ ସେପଟେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଜଙ୍ଗଲ ଥିଲା, ଏପଟେ ପୁରା ଖାଲି ଅଛି ସାଇଡ଼୍ଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଠି ସାଇଡ଼୍ ପୁରା ଖାଲି ଖାଲ ଅଛି, ଦେଖିକି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ ବହୁତ ଭାଇ। ତଳକୁ ଓହ୍ଲିକି ଆଇଲୁ ଫେର ଉପରକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଏଇଟା ମାର୍କ କରିଥିବେ ଯଦି ଆସିବେ ଆପଣ ଏପଟେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ତଳକୁ ଯିବେ ଫେର ଉପରକୁ ଆସିବେ। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଏପଟେ ସୋର୍ଟ ଭିୟୁଟା ଦେଖ, ପାହାଡ଼ଟା ଦେଖ, ଇଏ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ, ଆଗକୁ ଆହୁରି ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ଭିୟୁ ଦେଖିବା। ଆଉ ଚାଲ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବା ଉପରକୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ପାହାଚଟା ଛୋଟ ଛୋଟ ହେଇଗଲାଣି, ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଛୋଟ ଛୋଟ ପାହାଚ ହେଇଗଲାଣି, ଏଇଥିରେ ଆମେ ଯିବୁ। ତ ଭାଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଆସୁ ଆସୁ ଦେଖନ୍ତୁ ପାହାଚ କେତେ କଂଗ୍ରେ ଯାଉଛି ଭାଇ, ଆମେ କେତେ ଉପରକୁ ଆଇଲୁଣୁ। ଛୋଟ ଛୋଟ ପୁରା ଛୋଟ ଛୋଟ ପାହାଚ ଭାଇ, ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ କେତେ ଉପରକୁ ଆଇଲୁଣୁ ଭାଇ। ମାନେ ମାନେ ଦମ୍ ତ ପୁରା ଫାଟିଗଲାଣି, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆସୁଛୁ ଭାରି ମାଙ୍କୁ ଉପରକୁ ଯାଇ ଦର୍ଶନ କରିଦେଲେ ଭଲ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇମାନଙ୍କ ହାଲତ କେତେ ଖରାପ। ଦେହ ଭଲ ଅଛି ତ? ଏଇ ଜିମ୍ ପିଲା, ଇଏ ଜିମ୍ ସୁଆର ପିଲା, ଇଏ ଆମର ରୋଷରେ କାମ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ଦେଖ ଆମେ ତ ଜିମ୍ ଫିମ୍ ଯାଉନୁ ଭାଇ, ବହୁତ କଷ୍ଟ, ଅକ୍ସିଜେନ ଲେଭେଲ ଟିକେ କମ, ବହୁତ କଷ୍ଟ ଭାଇ, ବହୁତ କଷ୍ଟ। ଯିଏ ଆସିବ ସିଏ ଜାଣିପାରିବ, ପୁରା ଫାଟିଗଲାଣି ଭାଇ। ଭିଉ ଦେଖନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ଭାଇ, ତଳେ ଥିଲେ ଆମେ, କେତେ ତଳେ ଥିଲେ, ସଭା ତଳେ, ଏତେ ଉପରକୁ। ଆଉ ଉପରକୁ ଯିବା। ଆଉ ପାହାଚଟା ଟିକେ ବହୁତ ଛୋଟ ହେଇଯାଇଛି, ଯେତେ ଉପରକୁ ଆସିବେ ପାହାଚ ଛୋଟ ହେଇକି ଆସିବ। ତ ଭାଇ ଫାଇନାଲି ଘଣ୍ଟେ ଉପର ପରିଶ୍ରମ ସଫଳ ହେଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁଣି ମାଙ୍କ ପାଖରେ। ତ ଭାଇ ଫାଇନାଲି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ମଝିରେ ପୁରା ଆଶା ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲୁ, ରାସ୍ତା ସବୁ ଛୋଟ ହେଇଗଲା, ଡର ଲାଗିଲା। ତ ରିଟର୍ନ କଲା ବେଳକୁ ଟେନସନ୍, ଗୋଟେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଅଛି, ଛୋଟ ରାସ୍ତା, ଏମିତି ପାଇଁ ତଳୁ ଗଲେ ଖସିକି ଯିବୁ ନା, ଟେନସନ୍ ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପଛରେ ମୋର ମାନେ ସବୁଠୁ ମାନେ ଯେଉଁଟା ହାଏଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ, ଯେଉଁଠି ମାଙ୍କ ପ୍ରଥମେ ମନ୍ଦିର ଥିଲା, ଏଇଟା ଅଛି। ମୁଁ ଯାଇକି ଆପଣ ସେଠି ଦର୍ଶନ କରୁଛି ଆଗର। ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଘଣ୍ଟି ସାଉଣ୍ଡ ବି ଶୁଣାଉଥିବ, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଯେଉଁ ଲାଲି ଲାଲି ବନ୍ଧା ହେଇଛି, ମାଙ୍କ ସବୁ ମାନସିକ ଯେଉଁମାନେ କରିଛନ୍ତି ଏଠି ବାନ୍ଧିଛନ୍ତି। ଏପଟେ ଦେଇକି ସେପଟକୁ ଗଲେ ମନ୍ଦିରଟା ବୋଧେ। ଆଉ ସେ ଗୋପୀନାଥ ପଳେଇଲେଣି, ମୁଁ ସମୟ ଏଠି ବସିଛୁ। ତ ଭାଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଫାଇନାଲି ଯେଉଁ ପାଇଁ ଏତକ ପରିଶ୍ରମ ହେଲା, ଫାଇନାଲି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ଭାଇ ଆମର ପ୍ରଥମେ ବସି ପଡ଼ିଛି ସେଇଠି, ସମସ୍ତଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଖରାପ, ସମସ୍ତେ ଖରାପ ଏଠି, ପୁରା ବସିବା, ଟିକେ ସମୟ ପାଇଁ ବସିବା, ତାପରେ ତଳକୁ ଫେରି ଯିବାକୁ ଟ୍ରାଏ କରିବା। ଯିବା ଉପରକୁ, ବର୍ତ୍ତି ନା ନାଇଁ, ସେଇଟା କଥା, ଟିକେ କଷ୍ଟ ହବ ସିନା, ଭିଉ ମସ୍ତ ଅଛି। ଚାଲ। ତ ଭାଇ ଫାଇନାଲି ଏଇଠି ମୁଁ ଯାହା ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲି, ଏଇ ଜାଗାରେ ମା ପୂଜା କରୁଥିଲେ। ଆଉ ମୋ ଜଷ୍ଟ ଏଇ ପାଖରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଗଛ ଅଛି, ଯେଉଁଠିକି ମାନେ ମାନସିକ ପାଇଁ ବନ୍ଧା ହେଇଛି, ମାନେ ଲୋକ ଆସିକି ଏଇଠି ମାଙ୍କ ପାଖରେ ମାଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଇଠି ମା ଥିଲେ, ଏଇ ଗଛ ପାଖରେ ମା ଥିଲେ। ସମୟ ପରେ ସିଏ ତଳେ ଯାଇକି ଏବେ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଏବେ ବି ଭାଇନା ଏଠି ଆସିକି ଡେଲି ଭାଇନା ମାନେ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ଏଇଠି, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲି ଏଇଆ କଥା। ତ ଭି ପଏଣ୍ଟରେ ମାନେ ସବା ଉପରେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ, ମାଙ୍କୁ ଯେଉଁଠି ମା ପ୍ରଥମେ ପୂଜା ପାଉଥିଲେ। ମତେ ଲାଗୁଥିଲା ମାନେ ପସିବୁଲ୍ ହେବନି, କିନ୍ତୁ ହେଇଗଲା। ମେନ୍ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ରହିଲା ତଳକୁ ଯିବାଟା, ସେଇଟା ହେଲା ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ। ଆଉ ଗୋପୀନାଥ ଟିକେ ରେଷ୍ଟ ନେଉଛି, ସେପଟେ ଉପରେ ମାଙ୍କଡ଼ ଆମର ପଳେଇଛି, ସୌମ୍ୟ ଚଚଡ଼ି ପଳେଇଲା ଉପରକୁ। ଉପରେ ଅଛି ସିଏ, ଉପରେ ମାନେ ଏଇଠି ଜଷ୍ଟ ଏଇ ପାଖରେ ହେଲା, ସେ ଫଟୋ ଉଠାଉଛି, ଏମିତି ସବୁ ଅପଡ଼େଟ୍। ଆଉ କ'ଣ ତ କ'ଣ କରିବା, ଯଦି ଗଲାବେଳକୁ ଯିବି ମୁଁ ଦେଖିଲି ତାହେଲେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଗକୁ କ'ଣ ହେଉଛି ଆଉ। ତ ଭାଇ ଆମେ ଭାବୁଥିଲୁ ସେଇ ଗଛରେ, କିନ୍ତୁ ଭିତରେ ମାଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ଅଛି। ମୋତେ ଗୋଟେ ଲାଗିଲା ମାନେ ଦୁମିନା କହିଲା ତା ଭିତରେ ଦେଖିବା, ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖିଥିଲି ମୁଁ, ଦେଖିବା। କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଛୋଟ ରାସ୍ତା, ଆମେ ଯାଇପାରିବାନି, ମୋତେ ଗୋପୀନାଥ ମୁଁ ତ ଯାଇପାରିବାନି, ନାଇଁ ପଳେଇବ। ହଉ ସେ ଯାଉ, ଦେଖୁନି। ଭାଇ ଆମର ଚିନ୍ତା କଲା ଆସିପାରିବନି ବୋଲିକା, ହେଲେ ମା ସମ୍ଭବ କରିଦେଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଭେଟି ବାଟି ହେଇକି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ପିଲାଟା ବି ପଳେଇ ଆସିଲା, ଆଶା ନଥିଲା ଆସିବ ବୋଲିକା। ଫାଇନାଲି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ମାଙ୍କୁ ଟିକେ ଦେଖି ଥଣ୍ଡା ଭିତରେ, ପୁରା ପ୍ରବଳ ଥଣ୍ଡା। ମାଙ୍କୁ ଟିକେ ଦେଖି ଦିଅନ୍ତୁ। ତ ଭାଇ ଦେଖନ୍ତୁ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଭାଇ, ଆରେ ଭାଇ ମାନେ ଶୁଣ, ଆମେ ବାହାରେ ଥିଲେ କେତେ ଗରମ ଲାଗୁଥିଲା, ବାହାରେ ଗରମ ଲାଗୁଥିଲା ନାଇଁ, ଏବେ ଭିତରୁ ଆସିଲା ପରେ କେମିତି ଲାଗୁଛି? ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଛୋଟ ଜାଗାଟା, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ଛୋଟ ଜାଗାଟେ, କିନ୍ତୁ ଯେତିକି ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁଛି, ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁଛି ଏ ଭିତରଟା। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଠାକୁରାଣୀ ଅଛନ୍ତି, ଏଇଠି ଆମେ ତ ଏଇଠି ଅଛୁ।
ଏଇଠି ଅଛନ୍ତି ଏଇଠି ଏ ଭିତରେ ମା ଅଛନ୍ତି ଏଇଠି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଜାଗା। ତ ୟା ଭିତରେ ଯାଇଥିଲି ଏପଟେ ମୁଁ ଦର୍ଶନ କରିଥିଲି ମାଆଙ୍କୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତଳକୁ ଯିବା ଆଉ। ତ ଭାଇମାନେ କେତେ 2 ଘଣ୍ଟା ଅଢ଼େଇ ଘଣ୍ଟା ଲାଗିଗଲା। ଗଲୁ ଭାରି ମାଆଙ୍କ ପାଖକୁ ଦର୍ଶନ କରିଦେଲୁ ପୁରା ପାହାଚ ଚଢ଼ିକି। ଆପଣ ତ ଦେଖିଥିବେ ଭିଡ଼ିଓଟା। ରିଟର୍ନ କରିଦେଲୁ, କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଲାନି। ତ ଯେମିତି ହେଲେ ଆସନ୍ତୁ, ଭିଜିଟ୍ କରନ୍ତୁ ଜାଗାଟା। ତ ଆଜି ପାଇଁ ଏଇ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଏତିକି ଥିଲା। ଯଦି ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ବ୍ଲଗ୍ଟା ଭଲ ହେଇଥିବ। ଯଦି ଭଲ ହେଇଛି ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ତ ମିଳିବା ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଗୋଟେ ଆମେ ଲୋକେସନ୍ ଯାଉଛୁ, ଯୋଉଟା ହେଲା ବୁଦ୍ଧଖୋଳ ଯାଉଛୁ। ସେଇଠି ପୁରା ମଜା କରିବା। ତ ସେଇଟା ଆପଣ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ ଦେଖିବେ। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।